स्वामी सानराणी स्वरूपा देखिल केवल आम जीवन रे खुशी ही खुशी भरी देचंती माँ मंगल आउ देवदेव महादेव। हाँ स्वामी सानराणी स्वरूपा स्वामी एक संतान को कोड़े नेब मात्र के आउ एक संतान बड़राणी कोड़े देचंती। हाँ स्वामी से देवदेव महादेव आम कलारे जानी स्वामी गोटे संतान देइछंती पशिला कपड़ा तू कान्नारे बसन मधन कपड़ा तू कान्नारे बसना। अरे 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 देखिला ता कांदन सुनी सतरे मो पे कांदिबा को लागलानी नारे दन नारे बदन तो कांदे सुना। आलो ये महाराणी बोधे तुम मानकर माँ रो स्नेह ममता उणा रही जाइथिबन सेइति पई कांदु अछंती आमे शिशुपुत्र माने। हाँ स्वामी हेले आपण होचंती तन्मय और विनयर बापा हेले आपण किछि मधुर गीत सुनै बुझे देले भल हुआंता स्वामी। ओ एई कथा ताहेले जंतु ना मो सुना रत्न मानक मु निश्चय बुझाई देबी। हाँ स्वामी दियो नियंतु एकदम पाक दियो ताहेले। अरे ये धन तू कांदना रे धन कांदना रे मो सुनाटा पर तू कांदना कहछु परा तू आउ कांदना कांदना मधन कांदना मो नयन पितुला कांदना। बुझी जाओ रे मसुना कांदना कांदना ओहो कांदना मधन कांदना मो नयन पितुला कांदना मो नयन पितुला कांदना। हसी नाची उठे दांड मोहर रुसिले झरई लुह मोहर उदयनगर राजकुमार धोइले खुशी अपार हसी नाची उठे दांड मोहर रुसिले झरई लुह मोहर पितुला कांदना मो नयन पितुला कांदना कांदिले कांदे ए हृदय मोहर कांदिले कांदे ए हृदय मोहर
ବୁଝି ଯାଅ ରେ ମୋ ସୁନା ଗଣ୍ଠି ଧନ ମୋର ବୁଝି ଯାଅ ରେ ମୋ ସୁନା ବୁଝି ଯାଅ ରେ ମୋ ସୁନା ଗଣ୍ଠି ଧନ ମୋର ବୁଝି ଯାଅ ରେ ମୋ ସୁନା ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସତରେ କି ମଧୁର ବାଣୀ ଅଛି ଯେ ଆମ ଦୁଇ ପୁଅ ଶୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ସ୍ୱାମୀ। ହଲୋ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ବିନୟ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ସେ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇ ଦେବାଲୋ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ହବ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମ ପୁତ୍ର ଦୁଇ ପୁତ୍ରକୁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଶୋଇ ଦେଇ ଆମେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଣୀ ତାହେଲେ ଯିବା ଏଥର ସେ ଶୟନ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ହଲୋ अरे दोपहर सही कहलु अरे एमती लीला पाला लगेबी जे स्वयं भगवान श्री कृष्ण मध्य बुझे पारे हेले से लीला पाला कथा अरे केमिति बे अरे सही कथाटा एठी तोते प्रकाश करबा को पड़िबो सारे मु जो योजना करबी बोली भाभी थिली सबु ठो हेबा को बसिलानी सार कौन कहछु रे सबु सत्याना सेवा को बसिलानी वो योजना उ काम दबनी सार ए रोमियो अरे प्रथम प्रकाश करी कि देखे से योजना काम दबन नहीं सेटा मो विचार करेबी वो मुंड ऊपर बड़ बड़ योजना थिला सार हेले कोन करबी सेई योजना उ काम दबनी नाई सार मोटे संदेह हेलानी सार ए रोमियो अरे तोते मो कहछु बे से योजनाटा तोते एठे प्रकाश करबा को हबो औ सेटा काम दबो ना नहीं सेटा केवल ओ हे विचार करे हाँ सार सार आपण सतरे कोन किछि बुझी पारु नाहंती अरे ए रोमियो सार अरे कहिल परा ओ जमारू किछि बुझी पारुनी अरे सेते भाई तो तोरी पाखक मो चली आसीछि सारे आपण जदि ए राज्य रे राजा हुअंत की मजा हुअंता सार अरे प्रजा मानकु केमिति शासन करंते की ऑर्डर छुटांते सार हे रोमियो अरे तू कहछु ओ राज्य राजा है जिबे नहीं 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 रोमियो अरे अब राज्य पर महाराजा विजय सेन अछंते और तंकु थाउ थाउ ओ केबेले राज्य राजा है परिबेने এই কথাটা সম্পূর্ণ ভাবে অসম্ভব রমিয়া अरे देखो हो सारे आजिकाली दुनिया रे असंभव शब्द ही नहीं थरे भाभी देखंतु सार आम देशर वैज्ञानिक माने चंद्र पृष्ठ रु आरंभ करी मंगल ग्रह पर्यंत गलेडी आपण कहउछंती असंभव नाई सार मो मुंडरे बढ़िया उपाय टिए जुटी छी सार अरे केमिति उपाय आहा
প্রকাশ କରିଦେବି ସାର୍ আরে কহিলি পরা আরে মো তোতে অনেক সময় হেলা কହୁছি তো जो কথাটা ভাবিছু जो যোজনাটা করিছু সেইটা তোতে এঠে প্রকাশ করিবাকো পড়িব ଓକେ ସାର୍ ଓକେ ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ନାମ ତାର অনুপ্রভা ତନୁ ଦେଇ ଆମ ତନୁ ଦେଇଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସହିତ ବାହା କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରାଜ ସିଂହାସନଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ ହେଲେ ସାର୍ ଗୋଟାଏ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି হে রমেয়া আরে ভৌণী কেমিতি অসুবিধা মো মো আজকে শপথ করুছে নিশ্চয় নিশ্চয় মো ঝিଅ ତନୁକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଠରାଣୀ କରିବି ହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ରାଜାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସହିତ ନୁହଁ ରାଜାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର ସହିତ ମୋ ଝିଅ ତନୁର ବାହାଘରଟା କରେଇବି ଆଉ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଠରାଣୀ କରେ এইটা ମୋର ଅଟଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାରେ ଗୋଟାଏ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି ପୁଣି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆରେ କଣ କିନ୍ତୁ ବେ ସାର୍ ଅସଳ ସମୟରେ ସେଇ ଶଳା ଚାଷୀ ବୁଢ଼ା ମନୁଆଟା ମହାରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ତା ପୁଅକୁ ଦେଖିଦେଲାନି ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଥର ଥୋଇଦେଲା ସାର୍ ଆଉ ମୋ ଯୋଜନାଟା ସବୁ ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଦେଲା ଠିକ କହିଛ ରମେୟ ହଁ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ସେ ଶଳା ଚାଷୀ ପୁଅ ତନ୍ମୟର କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ ହିଁ ଆମ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହବ ସାର୍ ତୁ ଉଚିତ କଥାଟା କହିଛୁ ଆରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପାଠରାଣୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ଶଳା ଚାଷୀ ପୁତ୍ର ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ରମେୟ ଆରେ ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି ଶଳାଟାକୁ ହଳା ଦବା ସାର୍ ହଁ ରମେୟ ହେଲି ହେଲେ ସେପଟେ ମୋ ଝିଅଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ବଡ ହେଇଗଲେଣି ହଉ ରମେୟ ଆଉ ଅବିଳମ୍ବ ଯାଇ ମୋ ଝିଅ ତନୁକୁ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ସାର୍ ସେପଟେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ତନ୍ମୟ ଆଉ ବିନୟ ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ସାର୍ ଠିକ କଥା ରମେୟ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ହଉ ଠିକ ଅଛି ରମେୟ ଓକେ